नाज़रीन, जिन्नात की मौत कैसे वाक़या होती है? क्या इंसानों की तरह जिन्नात भी ज़िंदगी और मौत का जायका चखते हैं? क्या उन पर भी शरई अहकामात इसी तरह से नाफिज होते हैं जैसे इंसानों पर नाफिज होते हैं? क्या बरोज़े महशर जिन्नों को भी जिंदा किया जाएगा और उनका भी हिसाब लिया जाएगा? जिन्नात का खाना पीना क्या है, यानी जिन्नात क्या खाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बताएंगे कि जिन्नात की कितनी इकसाम है और जिन्नात कौन सी मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं। नाज़रीन कराम, जिन का लग़वी मायने है छुपी हुई मखलूक। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसी नज़र न आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से की गई हो, जबकि इंसानों को मिट्टी से और मलाइका यानी फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। जिन्नों के मुतल्लिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र मौजूद है। कुरान मजीद में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत जिन मौजूद है, जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्नों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और उसे अजीबो गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। मोहतरम नाजरीन, ये एक हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने उन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और जिंदगी गुजारते हैं। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत के मुताबिक मौत का जायका भी चखते हैं। इसी हवाले से उलमा के दो अकवाल हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि जिन्नात को मौत नहीं आती। उनके मुताबिक जिन्नात को भी इसी तरह मोहलत दे दी गई है जिस तरह इब्लीस को दे दी गई है। इब्लीस भी जिन्नात में से है, लिहाजा ये मरते नहीं हैं, लेकिन उनके पास इस बात की कोई दलील नहीं। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का जिक्र किया है। जिन्नात को बाकायदा मौत आती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा गया कि जिन्नात मरते हैं, तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा, उसको अल्लाह तबारक व ताला ने मोहलत दे रखी है, वो ता क़यामत जिंदा रहेगा। और फरमाया कि ये जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर से जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की जानिब लौट आता है। ये रहेगा और बाकी जो जिन्नात हैं उनको मौत हो जाती है। यहाँ तक जिन्नात की रूह कब्ज करने का सवाल है, तो इस हवाले से इंसानों की तरह उनकी भी रूह कब्ज की जाती है। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह उनकी रूह भी कब्ज की जाती है? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस ज़मीन के लिए 4 फरिश्तों को जिम्मेदारी दी है कि वो अल्लाह की मखलूक की रूह कब्ज करें। पहला फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जो इंसानों की रूह कब्ज करते हैं। दूसरे फरिश्ते का नाम बिसराइल अलैहिस्सलाम है, जो जिन्नात की रूह कब्ज करते हैं। तीसरे फरिश्ते का नाम कहज मिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो ज़मीन में मौजूद जानवर, कीड़े मकोड़े और पानी में रहने वाली मखलूक की रूह कब्ज करते हैं। और चौथे फरिश्ते का नाम अदम मिकाईल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज करें। ये तमाम फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजीहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीज़ों में पोशीदा है। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 बारिश और नंबर 3 शहद। जब जिन्नात की ज़िंदगी का खात्मा होता है तो बिसराइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं उनको वो शहद लुत्फ़ो सरूर अता करता है। और ऐसे जिन्नात जो शैतान के दोस्त बनकर इंसानियत को गुमराह करते हैं,
موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہکہے لگا رہا ہوتا ہے، اور یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات کے انسانوں کی طرح موت اور زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، اور انسانوں کی طرح ہی جنات کو موت اور حیات ہے، اور ان پر بھی شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا، اور اس کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جنت کے محافظ اور نگران تھے، اور ابلیس بھی ان کا سربراہ تھا اور محافظوں کا نگران تھا اور فرشتوں کا سردار تھا۔ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں لوگ سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل تعمیر کروائیں، وہ جنوں سے ہی بنوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلاً کتے اور سانپ۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ان کی ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ راہ یعنی کھانے کے متعلق بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کا کھانا ہے۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن جنوں کا حساب و کتاب بھی انسانوں کی طرح ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے کہ یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس سے ان کی بھی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔